भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज दिव्यजननी माँ 147तम जन्मदिवस उपलक्षे समस्त को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। यही करुणामयी माँ 1878 मसीहा फेब्रुआरी 21 तारिख फ्रांस राजधानी पेरिस जन्मग्रहण करते। बापा नाम था मोरिशस अल्फा और माँ का नाम था माथिलता इस्माइल। बापा जड़े बैंक धनी मालिक थे। पिला बेले बापा माँ आम दिव्यजननी माँ को नाम देते अर जोटा कि भारतीय संस्कृति सहित समान। गोटे भाई था माथ्यू। माँ को जो 5 वर्ष बयस होता से सदाबले ध्यान करार सुযোগ पाते से माँ को ठाकुर को स्मरण करते। जो 13 वर्ष बयस होता से घंटा घंटा धरी ध्यान करने लगती एवं श्री अरविंद को श्रीकृष्ण चैतन्य रूपे सदाबले दर्शन कर 1914 मसीहा मार्च 29 तारिख में स्वामी ईशा सहित भारत परिभ्रमण आसते। पंडिचेरी से अरविंद सहित साक्षात होता। तो सेठारे किसी दिन रहा सेठिकार आध्यात्मिक अनुभूति देखला हृदय ठाकुर प्रति बहुत आस्था उपलब्धि करते। किंतु से फेरी जापान 1920 मसीहा मार्च 24 तारिख फाइनाली आसी श्री अरविंद भारत पंडिचेरी श्री अरविंद को सहयोगी रूपे पंडिचेरी साहाय्य कले। दुई महासागर मिलन सदृश मानव को किपरि दिव्यमान परिणत कर अपरित चेष्टा पंडिचेरी उन्नति वा संगे समस्त भारत उन्नति उपलब्धि कले। यही दिव्यजननी माँ परम भक्त नलिनीकांत गुप्ता अमर किरण विवेकानंद गोटे उक्ति कहते बिले छुआ सदाबले जमी माँ को स्मरण करे तमें जदि माँ माँ ना म्याऊ म्याऊ करे तमें जदि सदाबले हृदय माँ का नाम जप कर कौन असाध्य साध्य तुम अक्लेश कर। माँ को जो 4टी शक्ति आप देखुं महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी एवं तांकर जो 12टी शक्ति अच्छी से शक्ति गुड़िक है साहस प्रगति ग्रहणशीलता अभिप्सा प्रयत्नशीलता कृतज्ञता विनम्रता सत्यनिष्ठा शांति समता उदारता और शुभकामना। यही दिव्यजननी माँ 1973 मसीहा नवेम्बर 17 तारिख में इहदान करते। किंतु से आज नहांती आमे पवित्र जन्मदिन आमे मन पकाउे भल भल काम आमे जे कहते पूर्णांग शिक्षा एवं नीतिवाणी सब देती तुम हृदय सहित जप कर यहाँ शुभ दिन तुम आज मुझे तुमको गोटे कथा कहबी कर्म और कर्मफल मनीष जन्म होती माने सुनिश्चित कर्म कर मझे मझे भावु ये लोकटी असत काम करुच्ची अत्याचार करुच्ची व्यभिचार करुच्ची से किंतु भले अच्छे गोटे साधु कि सचोटता लोक बहुत दुखे अच्छे। किंतु भगवान समस्त को ये आमर जो भारतीय संस्कृति भगवान समस्त को सुनिश्चित भल फल दिखते। आम दूर देखुचे परीक्षा पिला जो पाठ पढ़ती देखती किंतु ता मार्कटा किए दिए शिक्षक दिखती सेमती तुम मैंने जदि जो प्रकार काम कर भगवान तुमको से प्रकार फल देवे। आम जदि धान बुणवा गोटे धान किंतु गुड़ाए धान मुठाए धान पाइबा सेमती भगवान जदि गोटे भल काम कर तुमको उपकार करेंगे तार सीमा ना। आम दूर देखुचे 2टी पिला उठबस होती कि पाखक जाए देखला बेलू गोटे पिला दुष्ट होती बापा पनिशमेंट देते
ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ତାକୁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବ ସେ ତାହେଲେ ତୁମ ଦେହର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ ଭଲ ଭଲ ଦିନରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ କଦଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅଛି, କିଏ ଟୁକୁରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି କିଏ ଅନ୍ତରରେ ମୋତେ କେମିତି ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଭଲ କାମ କଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଛୁରୀ ଧରିକି ଅପରେସନ୍ କରେ, ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଉ, ତାକୁ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୋର ସେଇ ଛୁରୀରେ ଅନ୍ୟର ଅପକାର କରେ, ସେ ଜେଲ୍ ଭୋଗେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଗୋଟାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କି ଯେକୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର 50-60 ନେଇ ଆସିବ, କେବେ କାହାର ପତ୍ର ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇଛ, ଗୁରୁବାର ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାଲି ତୁମକୁ ଅନିଜି ଫିଲିଂ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଆଗରୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିଲ ବୋଲି ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦାନ କଲା ଲୋକ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖୁସି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପାଟି କରେ ଶୋଧେ ଭାବୁଛେ ଭଗବାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ କାହାକୁ ମିଠା କଥା କହିବ, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ସାଇନ୍ କରି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେବି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଦେ, ବହି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଦେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏପରି କର୍ମ କରିବ, କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି, କି ତୁମ ମନେ ଯେଉଁଟା ଭାବିବ ଏଇଟା ଭଲ, ସେଇଟା ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ କଥା ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଣିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମ କରେ। ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଯଦି କିଏ ଦେବ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଖାଇବନି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ୟାର କେତେ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍, ୟାର କେତେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଗୋମାଂସ ଦିଆଯିବ କେବେ ଖାଇବନି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏପରି ପବିତ୍ରତା ଭାବ, ଏପରି ସ୍ନେହକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖମା ଭବତୁ। ଆଜି ପରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।